تاریخ پیدائش 18 جولائی 1935. پاک فضائیہ میں شمولیت 3 جنوری 1952. کمیشن ملنے کی تاریخ 11 جون 1953. بہترین ہواباز کی ٹرافی حاصل کی. تمغے جو عطا ہوئے ستارہ جرت، ہلال جرت. فضائیہ میں نوکری کی کل مدت 12 سال 4 ماہ. آج ستمبر 1965 کی پہلی تاریخ ہے. کشمیر میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بلا اعلان جنگ چھڑ چکی ہے. آج کی شام اس فتح کی خوشی میں منائی جا رہی ہے جو پاک فضائیہ نے چم جوڑیاں سیکٹر پر فضائی جنگ میں حاصل کی. اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی جو آج شام کے ہیرو ہیں ابھی تک نہیں آئے. سرفراز رفیقی کے ساتھی اور بیس کمانڈر گروپ کیپٹن MZ مسعود ان کا انتظار کر رہے ہیں. انکل، اس بار جب آپ کوئٹہ جائیں گے تو مجھے بھی ساتھ لے کر جائیے گا. کیوں نہیں بیٹے، ضرور. مگر پھر تمہارے اسکول کا کیا ہوگا؟ میں چھٹی لے لوں گا. پر امی جان سے کون اجازت لے گا؟ میں دادی سے کہوں گا اور وہ امی کو اس بات پر راضی کر لیں گی. مجھے یقین ہے کہ تمہاری دادی اماں بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گی. آپ نہیں جانتے میری دادی مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں. اچھا چلو فرض کرو کہ میں بھی یہ کہوں کہ مجھے بھی یہ بات منظور نہیں تو پھر آپ نے مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے کا وعدہ کیوں کیا تھا؟ اچھا چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس سیر کا پروگرام تمہاری چھٹی کے دوران بنا لیتے ہیں. سرفراز صاحب چائے لے کے آؤں؟ نہیں بھائی، میں چائے نہیں پیوں گا. مجھے فوری ایک دعوت میں جانا ہے. ہاں، وہ امی کیسی ہیں؟ بیگم صاحبہ کی طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں. کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ سو رہی ہیں وہ. اگر آپ بولیں تو میں جگا دوں. نہیں، انہیں سونے دو. اٹھیں تو میرا سلام کہنا. جی اچھا. چائے کے لیے منع کر رہے ہیں. نہ جانے سرفراز رفیقی کو دیر کیوں ہو گئی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سوری سر، مجھے دیر ہو گئی. سب لوگ یہاں پہ بڑا شدت سے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. جی سر، مجھے اس چیز کا احساس ہے. السلام علیکم آپ. السلام علیکم. السلام علیکم. Good evening, Mr. Masood. Hello, Raf. Congratulations. Thank you very much. How are you? Thank you. Yourself? السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. Rafiki was not very happy about this mission. Yes, I know. He said there was no match. Do you think that the war will spread to the Indo-Pak borders? I don't know.
Even if you knew, you wouldn't tell me. Yes. I have a funny feeling that it will spread along the borders. From 20,000, we descended down to 10,000 and then to 8,000 feet. And at 8,000 feet, we established contact with two Indian vampires. I asked Bhatti to keep my tail clear. And in the meantime, I saw him reported to Canberras at about 6,000 feet, heading west. He reported this to me, and immediately after this, he saw two more vampires closing onto me. Just as I shot on one vampire and was getting behind the other one, Bhatti asked me to break left. सरफराज रफीकी पाक फ़ज़ाइया के बेहतरीन जंगजू कायद में से एक, जिन्होंने दोनों मुल्कों की जंग के पहले ही रोज़ दुश्मन के फ़ज़ाई हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन वो इस फ़ज़ाई जंग से मुतमईन नहीं थे। उनका ख्याल था कि दोनों मुल्कों की फ़ज़ाइया का कोई मुकाबला ही न था। पहले दिन के हमलों ने भारत की फ़ज़ाइया के वैम्पायर जहाज़ों को 1965 की जंग में मुकम्मल तौर पर पसपा होने पर मजबूर कर दिया, और इससे हमारी बर्री फ़ौज के हौसले बहुत बुलंद हुए। दुश्मन के अगले मोर्चों की फ़ौज के काफ़ी दबाव के बावजूद भी आज पाकिस्तान की बर्री फ़ौज ने छम पर कब्ज़ा किया और दरियाए तवी को अबूर करके मशरक़ी इलाक़ों की तरफ पेशकदमी जारी रखी। हैरत अंगेज़ बात यह है कि दुश्मन की तरफ से कोई भी फ़ज़ाई मदाखलत नहीं की गई, और यकीनन ये वजह है हमारे कल शाम के कामयाब फ़ज़ाई हमलों की। नहीं, आज हमने कोई हमला नहीं किया। क्यों अंकल? वो इसलिए कि दुश्मन ने भी हम पर कोई हमला नहीं किया। तब तो अंकल आपको बड़ा मजा आया होगा। नहीं भाई, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आया। क्यों? वो इसलिए कि जिस लड़ाई पे हम गए थे तो वहाँ दुश्मन के जहाज ही नहीं आए। अच्छा, ये बताएं कल आपने कितने जहाज़ों को गिराया? सिर्फ 4 जहाज गिराए। 4? इतने सारे? दुश्मन को डराने के लिए काफी। About 5 to 6 Gs, so that nobody gets behind. अब ये बूढ़ी हड्डियां क्या ठीक होंगी दुल्हन? तुम नाहक मुझे दवाएं पिलाती रहती हो। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ अम्मा कि मुझे दुल्हन ना कहा करें। दुल्हन की चूड़ियाँ टूटे हुए तो बरसों बीत गए। मैं आपकी बहू नहीं हूँ, बेटी हूँ। ये बताओ, अली कहाँ है? बहुत देर से मेरे पास नहीं आया। अली बाबा जी सरफराज साहब के पास बैठे हैं। सरफराज आया है? जी, वो तो कल भी आए थे। मुझे क्यों नहीं बताया? आप सो रही थी ना। मुझे जगा दिया होता। जी, मैंने तो कहा था, उन्होंने मना कर दिया। अल्लाह उसे जिंदगी दे, सेहत दे। जी बेगम साहिबा, सरफराज साहब अली बाबा का इतना ख्याल रखते हैं कि अली बाबा 1 मिनट भी उनसे अलग नहीं होते। सरफराज तो अली को अपने बेटों की तरह चाहता है। जब मेरा अमजद गया था तो कौन था हमारा? सरफराज ना होता तो हम भूखों मर जाते। अली के स्कूल की फीस कौन देता? उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें कौन पूरी करता? मेरी तो रुए रुए से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। जी बेगम साहिबा,
सरफराज साहब तो फरिश्ता हैं जी। जाओ उसे बुला लाओ, जाओ। मैं चाय बना के लाती हूँ। खाने के लिए भी कुछ भेज देना। जी जी। चाय के साथ खाने को तो कुछ भी नहीं है, तुम बाजार जाके कुछ ले आओ, इतनी देर में मैं चाय बना लेती हूँ। ठीक है, मैं अभी गई, अभी आई। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग चले, मैं प्लीज़ आया। कंग्रेचुलेशन सर, आपको 1 सितंबर के मिशन की कामयाबी पर मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच सलीम। एंड हाउ आर यू? फाइन सर, थैंक यू वेरी मच। लगता है दुश्मन फ़ज़ाओं से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका है। हाँ, और ये काफ़ी मायूस कुन सूरत हाल है। ब्रिगेडियर अमजद चौधरी आर्टिलरी कमांडर ने पाक फ़ज़ाइया के CNC को लिखा कि छम पर आपके पहले ही हमले ने हमें इस बात का यकीन दिला दिया है कि हमें अब अपनी फ़ज़ाओं में दुश्मन की तरफ से कोई ख़तरा नहीं है, और ये बात अब यकीनी है। हम उस लम्हे को नहीं भूल सकते जिसने हमारे हौसले को बुलंद किया और फ़ज़ाओं में हमारी बरतरी की बुनियाद डाली। अस्पताल के मरीजों को हमारी आमद की इत्तला मिल चुकी है, और मुझे यकीन है कि तुम लोग इस बार पैसे इकट्ठे करना भूल गए। नहीं सर, मैं नहीं भूला, स्वाय आपके मैंने सबसे पैसे ले लिए। दैट्स वेरी नाइस। लंच के बाद मेरे हिस्से के पैसे भी तुम्हारी जेब में होंगे। राइट सर। किसी गाड़ी का इंतज़ाम कर लेना। हमें आज शाम तक अस्पताल ज़रूर पहुंचना है। राइट सर। सरफराज रफ़ीकी ने एक ऐसी रिवायत की बुनियाद डाली जिस पर उनका स्क्वाड्रन बहुत एहतराम से अमल करता था। जब भी गर्मियों की कैंपिंग में वो समंगली आते तो हर अफसर 50 रुपए चंदा देता और जमाशुदा रकम से कोयटा TB सैनिटोरियम के मरीजों के लिए ताज़ा फल और दूसरी अशिया खरीद कर अपनी आमद के पहले ही रोज़ अस्पताल पहुंचा देते। मेरे करीबी अजीज भी TB के डर से मिलने नहीं आते। मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ बाबा, और हम लोग ऐसी चीज़ों से नहीं डरते। खुदा तुम पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। खुदा तुम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। सरफराज साहब, तमाम लोग आपकी कामयाबी और सलामती के लिए दुआएं करते हैं। ये लोग जब भी आपके जहाज़ों की आवाज़ें सुनते हैं तो इनके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। ये लोग आपका और आपके साथियों का बहुत बेचैनी से इंतजार करते हैं। हमारे लिए तो जी आप लोग फरिश्ता हैं। हम फरिश्ता नहीं, हम बहुत मामूली से इंसान हैं। आज सरफराज रफ़ीकी ने अपना मिशन बहुत बहादुरी से पूरा किया। इस अरसे में दुश्मन ने उस सेक्टर में मौजूद अपने 4 अगले फ़ज़ाई मोर्चों से 150 जहाज़ों से हमला किया। जिस वक्त पाक फ़ज़ाइया के जहाज़ दुश्मन के जहाज़ों पर लग के तो दुश्मन के जहाज़ों ने बहुत बुलंदी पर परवाज़ करते हुए
بین الاقوامی فضائی سرحدوں کو پار کر کے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ پاکستانی فضائی فوج کو بھارت کی فضائی حدود میں ان کے جہازوں کا پیچھا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جہاں تک سرفراز رفیقی کا تعلق ہے، پیشہ ورانہ مہارت میں ایک اسکواڈرن کمانڈر اور فلائنگ پائلٹ کی حیثیت سے ان کا کوئی ثانی نہیں۔ انہوں نے تقریباً ہر اسکواڈرن پائلٹ کے ساتھ جنگی مشقوں کی مشکل اور پیچیدہ پروازیں کی تھیں۔ ایئر کامبیٹ، گنری اور نیویگیشن میں کوئی ان کی جنگجو قیادت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ وہ ایک مکمل انسان تھے۔ وہ موسیقی اور آرٹ کے دل دادا تھے۔ پھول ہو کے تتلی، درخت ہو کے تصویر، وہ سب میں حسن تلاش کر لیتے تھے، یہاں تک کہ خراب موسم کی بدصورتی میں بھی ان کو ایک حسن نظر آتا تھا۔ وہ غریبوں اور ضرورت مند لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہیلو جی، پلیز ملائیں۔ السلام علیکم ابا جی، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اعزاز بھائی کا وہ خط آیا؟ جی ہاں، کینیا پہنچتے ہی انہوں نے مجھے ایک کارڈ بھیجا تھا۔ اماں جی کیسی ہیں؟ کیوں نہیں، ضرور بات کرائیں۔ ہیلو، السلام علیکم اماں جی، کیا حال ہے آپ کے؟ جی مجھے یقین نہیں آ رہا اماں جی، آپ ضرور مذاق کر رہی ہیں۔ آپ ایک طرفہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اماں ابھی تو اعجاز بھائی کی بھی شادی نہیں ہوئی، ویسے ان کے ہوتے ہوئے میری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں اماں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کی پسند اچھی نہیں ہے۔ آپ کا فیصلہ یقیناً ٹھیک ہے۔ جی نہیں، میری نظر میں تو کوئی لڑکی نہیں۔ اچھا اماں، مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے پلیز، کیا وہ لڑکی خوبصورت ہے؟ ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اماں، مجھے منظور ہے۔ یقین نہیں آ رہا، آپ اور شادی؟ جی جناب، میں شادی کر رہا ہوں۔ آپ کے بار بار شہر جانے پر مجھے شک تھا کہ ضرور کوئی بات ہے۔ میں بار بار شہر کسی بیوی کی تلاش میں نہیں جاتا تھا۔ یہ مکمل طور پر بزرگوں کی طے کردہ شادی ہے، اور میں تو یہ تک نہیں جانتا کہ وہ لڑکی ہے کون، اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا ہے۔ شاید ہی 19ویں صدی کی کوئی شادی ہے جس میں دولہا دلہن کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ایسی شادیاں زیادہ تر کامیاب رہتی ہیں۔ بہرحال سر، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ویسے میری طرف سے بھی مبارک ہو سر۔ کیا ہم لوگ کسی اور موضوع پہ بات نہیں کر سکتے؟ مثلاً کیا؟ Nothing is happening, and I'm desperately looking for some game in the sky. پاکستانی فضائیہ کے CNC نے یہ فیصلہ کیا کہ فضائیہ کے سیبر جہاز 25 سے 30 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کریں
ताकि दुश्मन के रेडार पर बासानी देखे जा सकें। ये इक़दाम इसलिए किया गया था कि दुश्मन को फ़ज़ाई जंग के लिए उकसाया जाए। F-104 जहाज़ों के लिए हुक्म था कि वो इतनी नीची परवाज़ करें कि वो दुश्मन के रेडार की जद में ना आ सकें, और जब दुश्मन के जहाज़ हमलावर हों तो ये F-104 अपने सेबर जहाज़ों की मदद को फ़ौरन पहुंच सकें। लेकिन इन तमाम इंतज़ामी कार्रवाइयों के बावजूद ऐसा लगता है कि भारतीय फ़ज़ाइया ने इन जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा न लेने का फ़ैसला कर लिया। 6 सितंबर 1965 के सूरज ने हमारा इस्तकबाल इस खबर से किया कि भारत की फ़ौजों ने बैनुल अक़वामी सरहदों को पार करके लाहौर की तरफ पेश कदमी शुरू कर दी है। पाक फ़ज़ाइया की सरगोदा बेस को हालत जंग के लिए तैयार कर लिया गया। रोशनी की पहली किरण के साथ ही पाक फ़ज़ाइया ने लाहौर के दिफा के लिए दुश्मन की ज़मीनी फ़ौज पर हमले शुरू कर दिए। दोपहर तक सरगोदा से तकरीबन 40 बार हमले किए गए और दुश्मन की तैयारा शिकन तोपों की भारी जवाबी कार्रवाई की वजह से काफ़ी तादाद में सेबर तैयारों को मामूली नुकसान भी पहुंचा, लेकिन इस दौरान पाक फ़ज़ाइया का कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ। Gentlemen, I should just give you the strike plan. Sargoda is going to provide eight every 6. Yes, the target is going to be Hadwara. इतने पेचीदा ऑपरेशन में अपने निशानों पर बर वक्त पहुंचने के लिए आला दर्जे की हम-आहंगी ज़रूरी है। शाम 5 बजे को हमले का वक्त मुकर्रर किया गया। इस वक्त दिन का 1 बजा है। अस्सलाम वालेकुम सर। Where the hell were you, Cecil? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि जंग शुरू हो चुकी है? हलवाड़ा पर हमारे हमले का वक्त 5 बजे है। जल्दी से सब पायलट्स को इकट्ठा कर लो। मैं तुम्हें फ्लाइट प्लान चेक कर लेता हूँ। सर, स्क्वाड्रन के तमाम पायलट्स को 2 बजे पूरी तैयारी के साथ आने का कह दिया। मुझे टेक ऑफ से वेपन डिलीवरी तक प्लानिंग करनी है और उन 8 पायलट्स का भी फैसला करना है जिन्होंने इस हमले में हिस्सा लेना है। I want this attack over Halwara to be effective. I will lead the first formation and Flight Lieutenant Yunus will lead the second formation. Put him on. Yes. Group Captain Masood. Sir, Masood here. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू सलीम? फाइन सर, थैंक यू। आज सुबह कितने मिशन किए? 2 मिशन सर, वाघा अटारी सेक्टर पर। मेरे साथ चलना है? ज़रूर सर, व्हाई नॉट? प्लान का पता है तुम्हें? नो सर। ओके, लेट्स गो एंड डिस्कस द प्लान। श्योर सर। Although we are short of aircraft, but we've been tasked to strike the airfields at Halwara and Adilpur, and the TOT is going to be 1700 hours. If we are so short of aircraft, would it not be better, sir, to carry out the strike first thing tomorrow morning? I know. It will take us the whole night to get 16 aircraft ready, but it has to be done today. What I meant was, sir, that we achieve our mission with a great degree of effectiveness. This argument was carefully considered by the CNC, but the Indian Air Force attacking the PAF on the ground cannot be ruled out. The fact is,
I don't have to get into details. Take 4 aircraft and make sure that you put up a good show. Yes, sir. طے یہ پایا تھا کہ ہلواڑہ کے لیے فارمیشن کچھ اس طرح ہوگی: سرفراز رفیقی لیڈر، سیسل چودھری نمبر 2، یونس نمبر 3 اور سلیم شیخ نمبر 4۔ Any news, sir? مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمیں جو جہاز دیے گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ Sir, I must inform the base commander. I will get you base commander, sir. Thank you. Base commander's PA on the line, sir. Squadron leader Rafiqi? Sir, Rafiqi here. 4 aircraft allocated to us have just landed back, sir. And they are in the process of refueling and rearming. I don't think we would be able to make our TOT good. Don't worry. Alam's formation has also been delayed for some reason. You try and make good whatever TOT is possible. Yes, sir. By the way, the Shah formation was already airborne with 10 aircraft for Pathankot. This would be the second strike, the first one in the morning. Peshawar formation is already airborne. Sir. لگتا ہے اچانک حملے کا منصوبہ اب ہمارے خلاف جائے گا. Sir. سر، آخر اس مشن کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ دشمن ہمارے انتظار میں ہے. آخر ہم کس پر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ سیسل، تم نے بیس کمانڈر کی بات سن لی ہے. اگر ہمارے پاس 2 جہاز بھی ہیں تو ہمیں جانا ہے. ہاں، اگر تمہارے دل میں کچھ شکوک ہیں تو تم رک جاؤ، میں کسی اور کو لے چلوں. سر، آپ نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی ہے. I will follow you to the very hell if it comes to the crunch. Then consider this to be the crunch and shut up. جب سرفراز رفیقی کی فارمیشن ہلواڑہ پہنچے گی تو پٹھان کوٹ پر دوسری بار حملہ ہو چکا ہوگا. بھارتی فضائیہ جو حکمت عملی اختیار کر سکتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے تمام قابل استعمال جہازوں کو فضا میں بلند کر دے تاکہ وہ اپنے علاقے پر چھا جائیں اور پاک فضائیہ کے ان جہازوں کو نشانہ بنا سکیں جو ان کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے کے لیے آئیں. Pathankot must be under attack right now, sir. I hope Nosy and his boys clobber the hell out of that base. I'm sorry, Cecil. کچھ دیر پہلے میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا. No, sir. I understand. That's right. What's the news? Sir, your aircraft are ready. اور باقی 2 وہ بھی تیار ہیں, sir. فلائٹ لن سلیم اور فلائٹ لن یونس کا بتا دو. We are starting up at 1715. Okay, sir. Let's go.
Falcon lead from 4. Falcon 4, go ahead. Sir, my generator has backed up. Recycle the switch once again. So the generator light is still on. Falcon 4, go back and switch off. Oh, roger. Sakura, Falcons, changing over to manual. Falcons, wish you good luck. Falcons, over to manual and check. Falcon 2, 3. سیسل چودھری پہلی مرتبہ سرفراز رفیقی سے 1962 میں ملے. Hey, young man. What's your name? Cecil Chaudhary. Flying Officer Cecil Chaudhary. Oh, Raf, you? A surprise. آپ کیسے ہیں باجی؟ Fine. How are you, Mukhtar? I'm tired, sir. کیا آپ کی حالت دیکھو کیا بنا رکھی. انگلینڈ سے پاکستان تک بائی روڈ سفر اور پھر حالت تو خراب ہونی تھی. تم جانتے یہ کون ہے؟ No, sir. فلائٹ لیفٹیننٹ سرفراز رفیقی Assalamu alaikum, sir. How are you? and flight lieutenant Sayyid Mukhtar Ali. How are you, sir? Fine. And he is flying officer Cecil Chaudhary. We have already met. Nice meeting you, Cecil. Thank you, sir. Can I help you with accommodation in the mess, sir? I'm sure you will be comfortably accommodated. Why not? I think Mukhtar would also like the idea. میں کتنے سالوں سے اس خوبصورت ملاقات کی تلاش میں تھا. Falcon lead 2. Falcon 2, go ahead. 2 of our Sabres, 2 o'clock, heading towards us. Contact. ہلواڑہ پر موجود بھارتی فضائیہ کے تمام جنگی جہاز اس وقت تک فضا میں بلند ہو چکے ہوں گے کیونکہ پٹھان کوٹ پر دوسرا حملہ ہوئے 30 منٹ گزر چکے ہیں. Enemy transport aircraft flying on our left, heading in the opposite direction. Contact. Leave them alone. We'll have something better to do in a few minutes. Two hunters, 12 o'clock high. Keep an eye on them. Cecil, you get the one on the left. I'll take care of the one on the right. Hunters pulling up from our right. Lead, you take care of the one on the left, and I will take care of the one on the right. Roger. Go ahead. See, there's 2 more pulling up from our left, and another 2 behind them, but at a very high angle off.
Roger. Just keep my tail clear. We'll sort them out. यूनुस अपने साथियों से अलग हो चुके हैं और उन लोगों का यूनुस से कोई बसरी राब्ता नहीं है। Leader, 4 hunters have crossed to our right. Pulling up high. Your tail is clear. Lead, why don't you fire? Cecil, my guns have stopped firing. Take over the lead. Roger, sir. Overshooting you from your left. सरफराज रफीकी के जहाज की गन्स ने काम करना छोड़ दिया था। इसके बावजूद वो दुश्मन की सरहदों में काफी अंदर मौजूद रहे और ये बात जाहिर करती है कि एक जंगजू पायलट की हैसियत से उनके अंदर कितनी फर्श शनासी और रिवायती कायदाना सलाहियत थी। फलक बोस दीवार हो तुम, ऐ शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के सजीले जवानों। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी ने अपनी कीमती जान का नजराना अपने साथियों की जान और मादर वतन की आन को पेश कर दिया। ये उनका अपने फर्ज से किया हुआ वादा था। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी की शुजात और फर्ज शनासी फजाई जंग की तारीख की एक बेहतरीन मिसाल है। ऐ वतन के सजीले जवानों, लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज मेरी, उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफ़क़ पर, साथ जाएगी परवाज़ मेरी, चांद तारों के राज़दानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी को
ان کی بے مثال شجاعت کے سلسلے میں ہلال جرت سے نوازا گیا۔ پاک فضائیہ نے احتراماً اپنے ایک اڈے کو ان کے نام سے منسوب کیا۔ اس کے علاوہ ان کا کالج بھی انہی کے نام سے منسوب ہوا۔ ادھر دوسری طرف جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر ان کے گھر والوں نے حکومت کی طرف سے عطا کردہ ملکیت کو پاک فضائیہ کے ملازمین کے لیے بطور عطیہ دے دیا۔